Ito yung isda na dual tawagin sa Bicol. Yung mahaba ang tuka. Nagkukulay blue yung likod at tuka. Halawan ko guys ng alugbati at pipino. Pipinong bubot. Tapos kamatis, ayan, sangkap. May tanglad at luya. Yung guys, lagyan natin sangkap guys. Ayan, luya. Tapos sibuyas. Lagyan na rin natin tanglad. At kamatis. Tapos bawang guys, lagyan na rin natin. At timplahan ko na din, lagyan natin ng asin. At konting ajinomoto guys. Yan, takpan muna natin, pakuloy natin bago natin lagyan isda. Yan guys, kulo na guys, lagyan natin isda. Yan. Yan guys. Pwede ko na ito guys isabay guys, itong pipino guys. Mamaya na yung daon ng alugbati kasi saglit lang maluto yun. Takpan natin guys. Ayan guys. Kumulo na siya guys. Pwede natin lagay yung alugbati guys. Yung daon ng alugbati. Ayan. Tapos takpan mo natin guys. Ayan guys. Tingnan natin guys. Luto na guys. Tikman natin. Ayos na guys. Ayan ang sinabawan natin isda na may alugbati at pipino. Ayan. Isda na dual. Ayan guys, maraming salamat guys. Luto na yung ulam natin.